बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक टांक में ज्वाइंट पुलिस चेक पोस्ट पर फितना अल खारिज के बुज़दिलाना हमले में 15 बहादुर जवान शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फितना अल खारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों ने 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब चेक पोस्ट पर हमला किया और सिक्योरिटी हसार तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सिर कार्रवाई ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए, जबकि फरार होने वाले 12 खारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक नाकामी के बाद हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से जा टकराई, जिसके नतीजे में चेक पोस्ट का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हमले में वतन के 15 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमे जंगलात का 1 सरकारी एहलकार शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल असम के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मसूम के इलाका में कामयाब कार्रवाई करते हुए फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। ज़राए का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुताबिक दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर ने स्काई 47 डाटा सेंटर क्रॉकरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को डाटा सेंटर स्काई 47 क्रॉकरम 1 पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। स्काई 47 डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। डाटा सेंटर मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के तकाज़े पूरे करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, जदीद तरीन डाटा सेंटर इंतहाई मुतासिर कुन और काबिल तहसीन मनसूबा है, जिसे देख कर बेहद खुशी हुई। उनका कहना था, स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है और मुसलसल मेहनत ही ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर की बसीरत अफरोज क़यादत और मनसूबे के शराकतदार ZTE को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद और हौसले से मुकाबला किया जाए तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। विफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि स्काई 47 डाटा सेंटर का इफ्तिताह पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। मसूम में सेशन जज और एक एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान की आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान के इलाकों के दरमियान फासले ज्यादा होने की वजह से वसाइल ज्यादा चाहिए। NFC अवार्ड में पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, वो कई बरस बाद मीरपुर आए हैं और इस शहर को दोबारा देखने की तड़प उन्हें यहाँ खींच लाई। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। अगर किसी और जमात ने नुमाया काम किया हो तो बताया जाए। उनका कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लेकर कहा, बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा न माना, सियासत में नोक झोंक होती रहनी चाहिए, लेकिन
لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف نے اعلان کیا کہ اگر لاہور اور اسلام آباد میں الیکٹرک بسیں چل سکتی ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی یہ سہولت فراہم کی جائے گی، جبکہ مریم نواز عوام کے لیے خصوصی تحفہ لے کر آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا اگر مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی تو وہ بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر میں اپنے منشور پر خود نگرانی میں عمل درآمد کرائیں گے۔ نوجوانوں کی تعلیم اولین ترجیح ہوگی اور ہر ہونہار کشمیری طالب علم کو لیپ ٹاپ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میرپور کے لیے 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا وعدہ کرتی ہوں۔ میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مظفر آباد میں خود کو کشمیر کی بیٹی کہا تھا، جس پر بعض لوگوں کو تکلیف ہوئی، حالانکہ ان کے دادا دادی نانا اور نانی سب کشمیری ہیں، اسی لیے وہ دل اور روح سے خود کو کشمیری سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرپور آ کر ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھ کر دکھ ہوا، کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کو روشن کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میرپور میں بھی ترقی اور خوشحالی کے چراغ جلیں۔ مجھے متعدد مرتبہ کہا، انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ، کتنا خوبصورت خطہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں رکھی، نہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی کمی رکھی، نہ خوبصورت لوگوں کی کمی رکھی، نہ پانی کی کمی رکھی، نہ پہاڑوں کی کمی رکھی، نہ وادیوں کی کمی رکھی۔ آپ جانتے ہو ابھی یہاں پہ ایک گرین شرٹ والے بھائی تھے، وہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف ایک برانڈ ہے۔ اگر کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی اس ملک میں۔ اگر آپ سیاحت کا شعبہ اٹھا لو تو دنیا بھر میں اتنی خوبصورتی نہیں جتنی صرف اور صرف آزاد کشمیر میں ہے۔ ٹورزم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر ہی کرے گا، نہ اسلام آباد، نہ پنجاب، نہ سندھ، نہ بلوچستان اور نہ ہی خیبر پختونخوا اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں، میں بلاول بھٹو زرداری بول رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ حقوق دلوانا چاہ رہا ہوں جو ہر پاکستان کا شہری کو حاصل ہے۔ میں آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں۔ 27 جولائی کو میرپور میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں باہر نکلے، تیر پر مور لگائیں، میرے امیدواروں کو کامیاب کروا دے تاکہ میں اور آپ مل کے تاریخ رقم کر سکتے ہیں اور کشمیر کا قسمت بدل سکتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھائیں گے۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ کوہیرٹا آزاد کشمیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، دشمن ہمارے درمیان بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کامیابی جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی کامیابی جو ہے یہ ہمارے تمام کشمیری بھائیوں کی، جو کشمیری بھائی ادھر آزاد کشمیر میں ہیں اور جو جموں کشمیر میں ہیں، ان سب کی جو ہے وہ مشترکہ کامیابی ہے۔ یہ الیکشن بڑا اہم ہے کیونکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایس سی او رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے ہمراہ کرغز صدر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور ایس سی او وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے دوران پرتپاک مہمان نوازی پر صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کے 2026-27 کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ سنبھالنے کی تیاری کے تناسب میں رکن ممالک کے درمیان مسلسل تعاون نہایت اہم ہے۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل سٹاف سے 4 سٹاف جنرل کے عہدے پر ترقی پا گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو
4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियों की अदायगी में नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की पा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी। और अभी आपको बताएं, जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरहूम सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की रस्म कुल मंसूरा लाहौर में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान समेत जमात के रहनुमाओं, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान नज़ीर अहमद जंजुआ, नूर अल अजीम, डॉक्टर फ़याज़ अहमद रांझा, डॉक्टर फरीद अहमद फराज, आसिफ लुकमान काजी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, सैयद एहसानुल्लाह बकास, हाफिज़ मोहम्मद इदरीस, ज़ियाउद्दीन अंसारी, PTI रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, शमसुर रहमान सवाती, अशरफुल अजीम, शहीरुल अजीम, अलामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर, अज़हर इकबाल हसन, अज़हर बिलाल, मलिक करामत अली खोखर, सैयद बकास जाफरी, इंजीनियर यासिर गिलानी और दीगर शरीक हुए। कुलखानी के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान ने मरहूम के इसाले सबाब, मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ कराई। शुरका ने अमीरुल अज़ीम की सियासी, तंजीमी और जमाती खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें हिम्मत, जुरत और इस्तेकामत का इस्तिआरा करार दिया। मरहूम 22 जुलाई की रात कैंसर के बायस इंतकाल कर गए थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मुमताज़ दीनी और सियासी रहनुमा अमीरुल अज़ीम इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। शदीद अलालत के बावजूद आखिरी वक्त तक जमात इस्लामी की तंजीमी और तहरीकी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते रहे। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत के अहम सतूनों में शुमार होते थे। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से तंजीमी अमूर, सियासी हिकमत अमली, कारकुनान की तरबियत और जमात के मुल्क गिर नज़म को मुस्तर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वो अपनी सादगी, असूल पसंदी, तंजीमी सलाहियत और कारकुनान से करीबी ताल्लुक के बायस जमात के हर हल्के में बेहद एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। मोहतरम अमीरुल अजीम साहब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी कोई 52 साल पर मुहित है। और सच्ची बात यह है कि सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहिर्रहमा की फ़िक्र को उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर, अपनी रूह के अंदर इस तरह जज्ब किया कि वो उनके लिए खैर ही खैर थी। बस लोगों की मदद करते, लोगों के साथ मुस्कुरा कर मिलना, मोहब्बत के साथ पेश आना, दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करना, मैं समझता हूँ आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी आखिरी वक्त तक वो जमात इस्लामी के लिए अपनी खदमात उनकी हाजिर रहीं। मैं समझता हूँ आज मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं मोहतरम अमीरुल अजीम साहब के बारे में कोई बात कर सकूँ। अमीरुल अजीम इसमें मामुसम्मा थे, वो अजीम आदमी थे और वो सिर्फ जमात इस्लामी के कायद नहीं थे, वो अवाम के कायद थे। मरहूम की तहरीकी जिंदगी का आगाज इस्लामी जमियत उलमा से हुआ। वो इस्लामी जमियत उलमा लाहौर के नाजिम, बाद अज़ां नाज़िम आला इस्लामी जमियत उलमा पाकिस्तान और पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर भी रहे। जमियत से वाबस्तगी के बाद उन्होंने जमात इस्लामी में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभाई, जिनमें अमीर जमात इस्लामी लाहौर, सेक्रेटरी इतलात और 2 मरतबा सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान शामिल हैं। ज़माना तालिब इल्मी में अमीरुल अजीम ने ज़ियाउल हक दौर में तलबा यूनियन की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया और उसके लिए उन्हें जेल भी काटना पड़ी। तो हमारा जमात इस्लामी के साथ रिश्ता जो था वो अमीरुल अजीम साहब की वजह से था। और हमारे बहुत सारे लीडर साहबान हैं जिनके इलाज में ये बहुत मदद करते थे। जो हमारे गुरुद्वारे में अल खिदमत वाले पहुँचते थे उसमें अमीरुल अजीम साहब पहुँचते थे। गुरुद्वारा करतारपुर साहब की ज़मीन दिलवाने में अजीम साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं तो आज ये कहते हुए मुझे बिल्कुल फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज वो ऐसे गए हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हम सिख भी बहुत प्यार करते हैं और हमें आज ऐसे लगता है जैसे हम यतीम हो गए। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि अजीम साहब अपने नाम की तरह अजीम इंसान थे। उनसे
जो ताल्लुक़ रहा उसको शायद बयान नहीं किया जा सकता। और ये ताल्लुक़ उनका सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये ताल्लुक़ उनका आप जिससे भी ज़िक्र करेंगे वो यही महसूस करेगा कि सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो है अमीरुल अज़ीम साहब का उसके साथ था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, मोहब्बत बांटी, हमदर्दी की और हर एक के गम में शरीक हुए, हर एक के ज़ख्म पे मरहम रखने की कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जमात इस्लामी एक मुदब्बिर, बाअसूल, मुखलिस और बावकार रहनुमा से महरूम हो गई है। अमीरुल अज़ीम की दीनी, तंजीमी और कौमी खिदमात को हमेशा कद्र व एहतराम से याद रखा जाएगा। नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन TV टुडे मियां ज़हूर अहमद वट्टू, मुजीबुर रहमान शामी, ख्वाजा अहमद एहसान, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, मोहम्मद अली दुरानी, रमेश सिंह अरोड़ा, लियाकत बल्लोच, मियां मरगूब, हफीजुल्लाह नियाजी, जियाउद्दीन अंसारी, TV टुडे के MD हक नवाज घुमन समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम की पार्टी और मुल्क के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाईस्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया है, जो आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का बड़ा इजाफा देखने में आया है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा। तर्जुमान PDMA पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। तरबेला 3,42,000, कालाबाग 3,09,000 और चश्मा में 2,93,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया चनाब में पानी के बहाव में कमी हो रही है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर आ चुकी है। दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,08,000, खानकी के मकाम पर 1,65,000 और कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसिक है। PDMA ने कहा कि दरिया सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 83,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी में जसड़, शाहदरा और हेड सदनाई के मकाम पर पानी बहाव नॉर्मल है। बलोचिस्तान में मानसून की बारिशें जारी हैं, जबकि PDMA ने बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह के दौरान बारिशों के बायस 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि आसमानी बिजली, दीवारें और छतें गिरने से 13 बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस 41 घरों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा खुजार, जोब, हरनाई और बारखान में 17 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 24 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सिंध में कल तक बारिशों के इम्कान के बायस PDMA सिंध ने 23 अजला के लिए मौसमियाती एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसून के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। तमाम मुतल्लिका महकमों को एहतियाती और हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। आपको बताएं, तमाम मुतल्लिका महकमों को एहतियाती और हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मुराद अली शाह ने बारिशों के दौरान निकासी आब का निज़ाम फ़ाल रखने और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा, शहरी मराकिज़ और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की जाए। तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सामान और आलात की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। और दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल 13वीं रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए। कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक और 7 ज़ख्मी हुए।
برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق صبح ایران کے جن علاقوں سے دھماکوں اور فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان میں بندر عباس، اہواز، امیدیہ، جاسک، کشم، اندمشق، خرم آباد، خنداب، فیروز آباد، تفت اور نائن شامل ہیں۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی جانب سے امریکی فضائی حملوں کے اختتام کے اعلان کے کچھ دیر بعد جنوبی ایرانی شہر اہواز کے حکام نے بتایا کہ ان حملوں میں 4 افراد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق بندر عباس شہر پر امریکی میزائل حملوں کے نتیجہ میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر ٹرمپ کی مسلسل دھمکیوں پر ایک بار پھر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بے سوچے سمجھے جا رہی ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانا پر مجبور کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کے بعض عہدیدار زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کی توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ میں موجود بعض گمراہ افراد نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے ان کی ساری توجہ صرف 2028 پر مرکوز ہے۔ عباس اراغچی نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس بے سوچے سمجھے جارحانہ رویے کی وکالت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ کو اس معاہدے کے لیے کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی اسپیکر نے امریکی بحری ناکہ بندی کا مذاق اڑایا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے آبنہ ہرمز پر تہران کے کنٹرول کو کمزور کرنے کے لیے امریکی فوجی حکمت عملی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ الٹا خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ محمد باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں لکھا کہ وہ ایران کو سزا دینا چاہتے تھے مگر اس کی بجائے خود ہی 3 ہندسوں والی تیل کی قیمتوں کا سامنا کر بیٹھے۔ یہ تھی ان کی 10x10 حکمت عملی۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے باعث عالمی توانائی کی منڈی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اور الخدمت منصورہ ٹیچنگ اسپتال میں خواتین کو بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص، جدید طبی سہولیات اور کم لاگت پر معیاری اسکریننگ کی فراہمی کے لیے ڈاکٹر فوزیہ ناہید بریسٹ کینسر ابتدائی تشخیص سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ابتدائی تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سیکریٹری جنرل سید وقاص جعفری، نائب صدر اور سید احسان اللہ وقاص، ڈاکٹر زاہد لطیف، ذاکر اللہ مجاہد، رہنما جماعت اسلامی فرید احمد پراچا، ممبر مینجمنٹ کمیٹی ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر سید ظفر حسین، ڈاکٹر امت اللہ سمیت الخدمت کے ذمہ داران، ممتاز ماہرین طبی عملے، اہل علاقہ اور شعبہ صحت سے وابستہ خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ بریسٹ کینسر پاکستان میں خواتین میں سب سے زیادہ تشخیص ہونے والا سرطان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بریسٹ کینسر اب صرف ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ قومی صحت کا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر امت اللہ زرعی نے کہا کہ خواتین میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایم ایس بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر سید ظفر حسین نے کہا الخدمت منصورہ ٹیچنگ اسپتال کم لاگت میں معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کرتی گئی۔ قومی کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈیز کے کپتان روسٹن چیز نے ٹرافی کی رونمائی کی اور اس کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ ٹرافی کی رونمائی ٹرینیڈاڈ میں واقع برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کی گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ یہ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اس سے قبل اس گراؤنڈ میں محدود اوورز کے انٹرنیشنل میچز سمیت ریجنل فرسٹ کلاس میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ اور پرتشدد واقعات کے دوران 4 فلسطینی شہید جبکہ 1 اسرائیلی ہلاک ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نابلس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد اسرائیلی فوج کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایک فلسطینی نے اسلحہ چھین کر فائرنگ کی جس کے نتیجہ میں 1 اسرائیلی ہلاک ہوا۔ دوسری جانب فلسطینی حکام کا الزام ہے کہ اسرائیلی آبادکاروں نے حملہ کیا جس کے نتیجہ میں قصبہ تل میں 4 فلسطینی جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ نابلس اور تل کے اطراف اسرائیلی فوج نے متعدد ناکے قائم کر دیے ہیں۔
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV Today न्यूज़।